Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا مصطفى محمد عبده ورسوله اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مجدي فو نيامسون فو يفسا أكوينيا ينسو na yede aseda eni kabia edi ama otumfo nyankopon a nadum yeguso etiase na yekuta ya islamu ni shira na sumdwe na homoboro enka ya kindini ya imam kasiye kronkron Muhammad sallallahu alayhi wasallam wani ni fifo a wonum etanachi ene adom a wonum etanachi di wakra wa japade nyinara eto ho sesa esumwe ebetimi ajinhini obi biara oba akire bedi won anamoso ebepem sabre ya yekase ene won a obeto aso ede akọ eye ebre no ewiye adofo asabre mutie yen ene won a wanya kwanya so a wonum ehwe yen ewo mam online radio ene mam online tv mosonfo imam Abdullah Yusuf Bamba ene so nyame odi yankwa ache yen yasan ne mo ababeshia ene yesan kofo yenkom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eye ninsembi a wode amayen ayati ya efiru sueni ayafani se Abu Huraira na sa hadithi so se ya hwehwe na kira kwan a yebenya ewo eye Imam Tirmizi na haditha wa choroye enmu enebenya sa hadithi na nwan mansa na beba sa hadithi so yebedi kan ahwe eye komishani nsem bia wakano baby ede kira yen wasi inna akthara siyahi ahli an-nari min at-taswif sa kasa eye at-taswif broni be kasa eye procrastination moto sa moto ya ade a edi nipa nya yie ewo ni bibia mu esanse maye meye enya adokro maye waye wie meye ne de onyanyeye ene bibia so betumi asi ebiana wanya anye enti komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam se enipa wonum ebekọ ambanhunu jam dan kwama atimuada dodo no a waso wonum su ene se emoto ho na se wonum nya akwanya senka wonu ebedi dwuma bi nanka eno no amfa wonum anko wie eye amanhunu jam enso so wonum ye se yebeye akire no wonum anyanye onwagidi ni a utie mi ne ohweme bidi se yenyinara yenim yebota ye ntia e wasa asase so otumfo nyame apa mu aka akire yen se wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na otwaso no wasma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin nyamese butayenti a mebo eye jin ene adasa
ɛne sɛ wɔnom mmra mbɛsome otumfoɔ nyankopɔn ɛsɛ wɔnom bɛyɛ me nyankopɔn ɛbaako yɛnim sɛ akoa bia nso nura akoa ebia ɔbɛpɛ sika ama nura ɔbɛyɛ adwuma apaduane ɛde abrɛ nura nemo nyankopɔn sɛ ma uridu minhum rizqin wɔsɛ menhwehwɛ ahonya biara ɛmfiri ɛyɛ wɔn nkyɛn sɛ wɔnom kɔpɛ sika ɛma me otumfoɔ nyankopɔn wama uridu an yutaimun na saa nso so na menhwehwɛ ɛmfiri wɔn nkyɛn sɛ wɔnom ɛbɛpɛ aduane anaa ɔmbɛma me aduane adi nemo inna allaha huwa razak yɛka asadeɛ yɛka ɛyɛ ahonya ne nyinara ɛwɔ otumfoɔ nyankopɔn wɔno na ɛwɔ na wɔno nso so na ɛde ma wɔso wɔyɛ dhul quwwa na dhul quwwatul matin te wɔyɛ obi a ɔdene a bibiara ni hɔ a ɛboro ɛyɛ otumfoɔ nyame ahoɔden so gyidiefo ha na yɛnhyɛ yɛnsɛm nase afiri yɛhu botae nti a yɛwɔ ɛyɛ saa ewiase ha na sɛ obi biara a wɔwɔ saa asase yi so sɛ wansom nyame a na gye sɛ botae nti a wɔ ɛyɛ asase yi so no saa botae no amam na ɛnyɛ nyamsom nyinaa ɛnyɛ nyamsom ne nyinara nso no sɛ ɛbɛfiri nyame ebia na ɛbɛyɛ obi sɛ ofiri nyame nti na ɔsom nyame ano da bi nyamsom anaa nyamefrɛ ɛyɛ nyamsom ne nkorabata no bi ne mo yɛ nyamsom nyinara ɛne nyamefrɛ ɛsan sɛ nkyirimu a nimdiefoɔ de maa yɛn ɛfa a ɛyɛ nyamsom ho ɔmo sɛ al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali az-zahirati wal batina ɔmo sɛ ka sɛ ɛsom a anaa nyamesom a nyamesom egyina hɔ ɛde ma ɛyɛ dwumadie biara anaasɛ ensɛm kaye biara a nipa ɛbɛka na dwumadie biara a nipa ɛbɛyɛ na saa dwumadie no anaa ensɛm kaye no nyankopɔn ani gye ho nyame ɛpene so nyame egitum sɛ saa dwumadie anaa saa ensɛm kaye yi adaadi anaasɛ ne asuma ne nyinara ɛyɛ nyamesom enti yɛgyina wie so deɛ sɛ nyamesom nyamefrɛ ɛyɛ nyamesom ne nkorabata no bi ne mmom nyɛ nyamesom nyinara ɛne nyamefrɛ na onua nea ɛwɔ hɔ no sɛ yɛwɔ nɔɔma akɛseɛ nson bi a ɛno no nipa woyɛ dɛnne a wo ne saa noma no bɛhyia na mmom ɛberɛ bɛn ɛna saa noma no bɛba ɛno deɛ nyame nko n'anim ɛna saa noma nso emu biara ɛto nipa a ɛbɛtumi anya nsonsuasoɔ ɔwɔ nyamesom so sɛ nyamesom no esintɔ ɛbɛbam anaasɛ ɛbɛsɛe enti wei ɛyɛ noma bi a kɔmhyɛni abɔ ɛho kɔkɔ ɛnoma nso yi ne edi nkan ɛyɛ ohia anaa ahokyerɛ ne ɛtɔ so mmienu ɛyɛ ahonya ɛberɛ a nipa ɔbɛde no ho ne ɛtɔ so mmiɛnsa yadeɛ ne ɛtɔ so ɛyɛ ɛnan ɛyɛ enyini anaa mmerewabɔ anaa kɔkorabɔ yɛhwɛ ɛyɛ ne ɛtɔ so ɛyɛ enum ɛyɛ owuo ne ɛtɔ so ensia ɛyɛ dajjal ne mmayɛ ɛberɛ no ɛkɔ na wieɛ no saa ɛberɛ no so no ɛka ho bi na ne atwa toɔ koraa no ɛno no ne atemmuada enti nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nsɛm bi a wɔkaeɛ a yɛte firi ɛyɛ Abu Huraira no أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا
بالأعمال 7 هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر أخرجه الترمذي. يهوى حديثي كمشنين يمشى نسوم جنكانو وسبادروا بالأعمال 7 وسمون ككامو namun ni juma namun nya mu papa biara mu pese mo ye ansana mo hia eye noma ensun bi o mabrabom sanse sa enoma ensun yi emu biara etu nipa asemaba ni edin kai al faqru uhia ahokyere ebe nipa so a esinto ebe na nyamesumo esese sabe nipa no wodwene ni obedie wodwene de ni mabedie wodwene de ni yire ebedie asedie bi so eda no so ebi kwa mekase edan a wotimu efi wura dan no eye edan sika ne ba akọ school fees ye dano ya pama kulano abafie ana ya pama kulano abafie ladbe na ye dani kai sanuma we nyinara eba nipa so a wose nipa etu anamo se okope ekwan a obefa so obetumi ababa so sanuma we nyina no enti ebra nipa ne benya se nka wode betontom nyame ana wode besom nyame no bonse sa abre no wasore aton ho aiden agu abonten a wakohwe ni obedie wode obika nipa no edan no anabatutu nipa na bagina na boboa no di sa ho kire we eba nipa so a adwen kura no obenya kwan ede adwendwen na sa ahokyere yi na ababa besi sa no man nyina no ne nyamesom esinto ebebam ne bre a obenya de asom nyame ebre no bibiri beko ebikura mekase wo pie anopa wonamusa obadrufie na ade asa okoma selecho ko fre nyame a ofre nyame wie ye to salam no azkar kura bi wanya daje nye asore woko okoto na dwuma so ana okoni namu enti ahokyere eye ohia esei eye nipa eye nemre etimi je nipa no kura yirofie bonso ofre nyame ebre biara sinto eba na nyame frem wonam ho ano ono nko ano akasa obekaso abodam o modam eya ahokyere saati biewe ebetimi atu biara o na brabom ti komsheni se onye nko saati bieni mu no o bibia o wanamo bitu efa onyame som ho bomode anaye ansa na saati biewe bi abawso ebre makwan ema yenkyire mu bebre yenyina so ne enko yanim wase au ghina mutghiya anase ahunya a nipa benya ebe wias no otra otumfo nyamehye so hwa abrabomu a wo hwe mpotemu a wote ofi a wotim won a waya akakabensam dodo no aya manfo bi abibi ekuta wono esanse yen ye wogidie se nipa ewo bibia bibia obetimi aye
Yɛtua sika ma judges, yɛtua sika ma police for, yɛtua sika ma lawyers. Di saa no maninti ema ebere biara nipa trahye. Yankopɔn sɛ innal insana la yatgha arra'ahu stagna. Waso no kura sɛ onipa trahye. Ebere biara obehu no ho sɛ wono no sabre wode no ho. Wono ara etumi no ho. Wono na manfo esu kire no, wono na manfo ba ne nkyɛn abɛhwɛ mmoa, wono ohia obi ammoa. Sabre nipa etumi suare yɛfrɛ na phone wo hwese ya no agya ato on peki. Esanse ohia obi a onum sɛ fra eba ne nyinara no, wono na manfo de ehaw ebenani. Won a bibi wo wonsem dodo no amuade. Dodo no aso tra otumfo nyame hye. Ena nyame akwa bi ka kire sɛ wase an-nafsu tajza'u an takuna faqira wal faqru khayrun min ghina yutghiha fagina an-nafsu al-kafaf fa in abat fajami'u ma fil ardi la yakfiha. Malam se kra biara esuhia. Obiara esuhia. Hia na ya de bibia obiara empe. Wase na emom se be hia na obetimi du hia asom nyame no. Eye de mawo sense obenya ahunya no watra otumfo nyame hye. Se ehia onua na utimi esom nyame a eye de mawo se nyame ebetu nsema na so obenya ahonya na otra eye otumfo nyame hye. Wase agina nafsu ni ekase ahunya anase obi ede no ho a wase ne kafaf ene se kakra na bedu nsem no obemu wani aso. Onua sene ekuta wo wani anso a fajami'u ma fil ardi la yakfiha. Wase yede asasi ni ne wo so nyinara ede kyew nsem ka se gina fa eno kwa nya ade beso. Enti senia ohia timinya nsunsuanso o nipa nya mesom so no na eje na yirefie na masinto eba nya mesum mu no saa nso na ahonya so no enso timinya nsunsuanso bone o nipa nya mesom so. Ndi komishani wa kan wase faqran munsiya ohia a ema yirefie wase gina mutghiya anasa ahunya a epia nipa ema otra otumfo nyame hye. Agidiefo komshani eto aso no was au mara wase au maradan mufsida anasa yade a esei nipa anasa yade a esei nipa ene obi ontimi nya chiriya adentia wayare ebia osa anasa diabetes obi wontimi enante enkonya medem adentia oyare stroke eno yade betimi abani paso na anya enhwehwanso nipa honam akwa ne nyinara so ade bi wo opesen ka obeye enso untimi eno obi fire nyame anu atenase obi atenase na obi kurampo de wontimi ntenase wodaye ya adentia yade komshani se yade a esei nipa
yade eba nipa so ana asei nipa no bo se enoma bia kane nanka wo ho akwanya a wotumi ye no sese yade nti wontumi yade nti wontumi sese minti mienu bia na edu biara no odwonso na malama ka kire ne se ne yete ne se wote bia na awom no enti mase bia obesisen sukuta bre bia de mo modern se obefre nyame bia nyame fre biara no akuta nsuo ukuta nsuo ekofre nyame na dwonso no bakura na fre nyame sa adentia yade wase aw maradan mufsida saka say mufsid se eseo yade ene sei nipa onuame ntwen se yade bebo esan se yade de seti biara betumi abaye so dise uwo bibia keka ho na ye nentem ne wanko sa atebianum ne otoso nan wase au haraman mufannida yade no ebesew wase nemum enyini ne de ebe wiwie okura nyankopɔn sɛ waman nu'ammiruhu nunaqisuhu fil khalq nyankopɔn sɛ obi biara yɛto no nkom ɛwɔ abɔdi mu no nyame sɛ ɛsa branase yɛsa branase nipa no a ebere bi atwa mu na wɔno ɛna wɔkasa ɛma amanfoɔ tie yɛtoatoa adwen ɛwɔ abusua mu kura na ɛsɛ yɛntwɛn ma asumasi mmra na yɛntie ne wɔno so bɛka ɛsɛnsɛ na adwen mu dɔ ɛsɛnsɛ wɔ nim nwoma ebeduru beebi no saa nipa no yɛ kasa kura na yɛmpɛ na adwen kyerɛ ɛsɛnsɛ oni adwen pa bi ade ma yɛ enyini na nyɛ nsonsanso ɔwɔ na adwen so anwɛ nsonsanso ɔwɔ ne bibia so wɔgyina nyamefrɛ mu kura no wɔkasa wɔgyina nyamefrɛ mu otumi gyaa nyamefrɛ no nyamefrɛ wɔn frɛ obusa ɔso wafrɛ ɛnyɛ ɔno a ɛyɛ nyini samena na pomu nyinaa no na ayɛ mmerɛ yesenia Zakaria alayhi salam wase rabbi wahuna al'azmu minni washta'ala ra'si shayba wase mi wura nyankopɔn wahuna al'azmu minni min kasen muayyamre kaseno muayyamre nti dwumadie biara nka metimi ayɛ wa hoadimu no ese mimpo muayyamre kasen muayyamre washta'ala ra'si shayba na mitiri nso so no hesei aso sana okai wase mitiri nso aso dwene si wanyini ebeduru saate bia nipa no atiriwia ese ma wonye wonyi eye fidia woma eya nuduane na eno nyina ho ma na tiriwia no esanse woduru mpempenso bi atiriwia no ya enye enti onua se nipa a wono ebra wonko saate bia no mu wono am no onya atiriwia dada wonfre nyame dada ne nyame frɛ enhye da nye papa okosa ati bia we mu a na je nipa no wa ha no ho le mo se oyo obi a osum nyame yie ogina otumfo nyame hye so ye wa fom de na wokosa ati bia no mu a san kofo na Yakobon se falahu ma ajrun ghayru mamnun ewo mu sese wontimi enye emani wie peyo nemo yehwe kane no a na wote apo no a na ogina nanan so no seni wosi ye no na yatworo eho nhira e de ama no onua enyini se tie biara so wanwu a obenyini
obese nyame mpengu bi aniwe mu abusa ho emfie beye edu emfie beye aduonu bi ana atwam na sei ena na wote nti yedania wososo no seni ahu nkokorafo ne mmerewa ewo kwan mu no na wo mo nante kwa na nante ayo moden no ebre bitwam no mo so tebia na awom na saa na won mo so te enti se yade ebese nipa enyini ne de ebe wie nipa no kora ene ye kasa mutie yen yesu ye tie ebinom ne mse yenwu na etinkwam a senia onwumtuni ne kan yesa tubdu lakal ayamu ma kunta jahila wa ta'tika bil akhbari ma lam tazawwadi wase ennano ewe animu a eba no ebede numa bebere adi enoma na wunim ni e ka kire okura bia wunyini ennano bedane nyina adi waso wata atika bil akhbar na ennano de amanebo bebere so ebebrew amanebo na onyae anasa onte enti bre no ebesesa eye yebibia tibia a ewom yesu ebenyini bi se yanwu a sa wonya kosa tibia no mu a odwumade nyinara so esinto bebom tahajjud amanfo yi ontimi nye sanse nyina hono kra no eyasem enti komshani nensam ne atoso en9 no wase au mautan mujhiza anase uwu no so mujhiz sari aho eba nipa so aho harso ewu bia putupuru esense ni oyaro kra no ebia onim so onyenwi owu de enyina nim se ebewu ne mondaban nyame nko nanim Nisanta kumsheni kaza akthiru min dhikri hazmi lazat. Nti montan kai adia eba esue eye enipa bi eso a eba efie bi mu a na ama anije ofie ho nyina na eto atwa. Gidieni kumsheni simen twen ewu ansa. Uwo bibiya yenententem na uwo no ebetimi aba na ebreben ena uwo beba nyame nko ananim memfa wo ho entutu obi na menhwese bia umfie ewo fom na wo de onye wui wo de enotu tirimu a wadi hunya ewuo no emfanyini ho nemum eyebre a Nyankopon wa hyehye emfa yade so ho esansa yarefo eda ho ema won a wote apo esen wo num ehu mehwese bia o papa na o mama ana o nana wada so tiase enti wo so no beche obia ne ebra otumfo nyame ahyehye ede ama no Nyankopon ka no Qur'anim wasa hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Nyankopon se nipa no wonam wiase woye ne woye ne yirefi eyese owu kura wo ho te prakope ne owu no aba no so sabra no na wo ka che otumfo Nyankopon mi wura Nyankopon sabre die ma me bre kitikiti bi ma me bre kakra bi
na mensan komachi na menkoye ne esese meye amanye na ne wo se megya amanye na menkonkogya Nyankopɔn se kella dabi ebra no apa ho wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun na obefiri saati asofo asase so asetena foforo bi ene de wanim afense barzakh oso kwa kwatena eye ehye no so tise ni amanfo bi adika kwa kwatena ho no ila yawmi yub'athun ekopem eye eda otumfo Nyankopɔn behye sorabɔfo no ahu abebe no ama wufo nyina sɔre ne yekɔ akobua yaten enjonua dwumadie bi wɔ hɔ a ɔsɔw ya ne brani akwansidie bi betimi aba eye owuo de nya ba nipa so dwumadie ne nyina to atwa sɛ yɛsɛ yade bɛsɛw na enyini awiewie owuo de owie bibia koraa komsheni to aso no ne to so ensia wase awi dajjala anase o twen dajjal maye nuanom wase fasharru ghaibin yuntadhar ade ya de fon se obi beka so wotena no hu saade no ene dajjal maye Dajjal wa ya bodie oyo nipa de seni minimisa ebre emma kwan emma ye nyine ho nkomo bebre se ewiase ekɔ na wie ya ena sa abodie ne beba na ne maye no wodi fitina menka se fitina eye musuo anase ne maye ebeye nsohwe kese ne maye ebe ha eye nipa bebre je won anyame atintim wonom ewogidim wo ya bodie bi obeba be pretumi e de amano ho enam ne nyankomadie bi a wotimi eye enipa obaba to mu owiase sabran bebre ebedi nachi ezanse obetumi amansuo ato obetime no ma bebre ayi amanfo afiri eye ehawa sabre no muwom enti bra no eye bredenden komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se o komsheni biere ni ho a oba asasi so ju obon ho no obon amanfo kokko efa dajjal maye ho komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam so aboye kokko ama wachire mpaibo bi se ebre biara se efire nyame ne ye baba to salamu a ya tashahudu no awie no ne ya ka salatu ibrahimiya awie no yemmo sampaye no se Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam miura Nyankopɔn mehwe eye ontwetwaje efa manuhunu ja so twe ho wa min adhabi alqabr adaka mremo aso twe ومن فتنة المحيا وممات أبربومو انصحه اني وبره انصحه وسو من فتنة المسيح الدجال ان الدجال انصحه اناني مسيونو انصو نيانكو بومهويا ونتواجه افريس انو مانو ابن عباس سنة سامبا بوي ناكم شني اتشرا وانو متجسني واتشرا وانو قرآن يكنكاين ebre mayo kwan dajjal obewia so obedi mretiawa na sa mretiawa no obedi no nsem bebre besim ehɔ na amanfo gidie besei amanfo wa ho kyerem yakwa di nachi se be ya obeboa yen nemom komsheni se waya khabith waya kafir waya nipafon wasaye kafir waya bunyayeni ento ena wade be dada manfo eye nada ena wadada manfo
boys wɔde amanfo bi ɛto asoro aheman mu na wɔde bi mu ɛto gyam ɛna kɔmhyɛni na asoro aheman no anisoɔ na mmom wohwɛ no nokora mu paa no a ɛna yɛgya no ne gya no anisoɔ ɛyɛ gya na mmom nokora mu no ɛna yɛ asoro aheman no saa bɛ wiasefoɔ nyinara ɛbɛdi n'akyi na di agidiefoɔ paa no ɛsiane sɛ nyankopɔn de ahyɛnsodeɛ bi ɛbɛto Dajjal anim gye wɔn a ɔgyidie asipi wɔn mo na ɛbɛhu saa ɛyi no no mahu sɛ nipa wi wɔyɛ torofo ɔmo nyina akyi ne mu nipa dɔm no nyinaa bɛdi n'akyi kakra a bɛtumi aka afa Dajjal ho no ɛla kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwansideɛ ɛtɔ so ɛnson wɔsɛ awi saa anaasɛ atemuada wasa'atu adha wa amar na atemuada no so no ɛyɛ adha na kyerɛ sɛ musuo kɛseɛ wa amar na ɛnwono ɛyɛ da bi a ɛnwono ɛda no mu ɔden saa da no so no ɛduru hɔ a abɔdeɛ nyinara ɛbɛnu wɔn ho wɔn a wɔsom nyame bɛnu wɔn ho wɔn a wɔnsom nyame bɛnu wɔn mo ho nea ɔsom nyame bɛnu ne ho sɛ nka wɔnim akɔɔyɛ ma no boro so nea wɔnsom nyame so bɛka sɛ nka wɔnim akɔɔyɛ ɛso na ɛberɛ no apa ho adɔfoɔ a saa berɛ yi mutie yɛn ne wɔn a wɔhwɛ yɛn wei ne ensɛm a ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛde to mu anim yɛmmɔmmɔden na yɛntu anammɔ ɛnyɛ nnwuma pa ɛberɛ a kwanya no aba bɛtɔ hɔ ansa na ɛyɛ akɔtebea nson bi saa tebea nson no so no wɔsɛ lan yakhruja an hadhihi saba al-insan na kyerɛ sɛ saa nɔɔma nson si nipa ɛntimi nyi ne ho ɛmfirim ɛyɛ dɛnea ɛbɛba na emu biara so bɛyɛ akwansideɛ ɛde ama onipa desani enti yɛmmɔmmɔden ne yɛntu anammɔ na ɛnyɛ bibi ntɛm ansa na saa ɛnɔɔma yi emu bi aba yɛ so na yɛnu yɛn ho saa berɛ nso na ɛnu ho so no na mfasoɔ biara ɛmma so agidiefoɔ yɛnsɛm a ɛnɛ yɛde ɛbrɛ mo ne tɔfabɔ anyinara ɛne sɛ ɛmɔto hɔ ɛbɛdi yɛnya ɛwɔ yɛwiase asetenam saa nso so na ɛmɔto hɔ ɛbɛdi yɛnya ɛyɛ ɛda nkwa ma atemmuada asetena yɛkasa na neɛ yɛka kɔsia no sɛ anɔpɛ yi anaasɛ awie yi anaasɛ anwummerɛ yi wɔnya kwanya sɛ wobɛdi dwuma bi a mentu nhyɛ ɛberɛ ɛwɔ animu ɛberɛ no a wɔ mu no a saa ɛberɛ no a na wɔ sɛ dwumadie no woyɛ ɛsiane sɛ ɛberɛ no a ɛwɔ animu no nyame ɛnanim neɛ ɛbɛsim abrabɔ no so a yɛrebɔ no yɛ akwantuo ɛhyɛ aseɛ ɛfiri ɛyɛ awoɔ ɛberɛ ɛkɔpem sɛ yɛbɛfiri ɛyɛ ewiase na nneɛma bi wɔ hɔ ɛbɛtumi ato yɛn mu bia na emu biara so ɛyɛ akwansideɛ ohia ɛhonya yadeɛ enyini owuo ɛna Dajjal ɛna ɛyɛ atemuada saa de mu biara ɛto yɛ mu biara dwumadie no ɛberɛ no apa ho tina na wɔtwe kakra mosomfo Imam Abdullah Yusuf Bamba mede ɛberɛ mo ɛno no yɛsrɛ otumfo Nyankopɔn sɛ wɔmmoa yɛ nyinaa na ensɛm yi yɛntimi enti no asopam na yɛntumi ntu ho anamɔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Google Play Store. Download and install Mam Radio. Tap and listen 24 hours of Dawa in